Assalamu alaikum badingolum bale konton na QTV la fannala aningal tol men kala moy Q radio la bundala kata fo menu kan noma jama laban banda bala karola memu social media ti sina kibarol futandal mama ninka kanto ngamen sotale bi lungala nyin tembeng kibar kungolto Gambia banko ila kunda menu marta borola maralola tamandir fannala wala fana dandalaro ta kadi dinkral menu be jaralola bundala surtout menu be faye mantra mansa kunda koto pour ise jamfa nyoyake kuola mi yalon ko wala be tarla dending ka nyin kiskisiru jorawol nafe Gambia banko kanjang waranto ke wafi waranto ka tamandro kela memu kiskisiro nyin na karola di Gambia banko kanjang Gambia banko ila alandaro la kundaba memu NDMT wallel fananu nada ka 50 ke simfanyal menu yalon ko woltarta dending kabren tumala menna ye talaro ke mansa kundala sima o men kere kere nu molu la karola membe tarta dending ni mako rola COVID-19 kuran nyina watola QTV ila kibarta fanna wolle fanan nata ta murmurula kombola berbero dolla puru nyin kamala ko ka korosiroke nungonin damura lango ala farla yandro nyin kola mune simfanyal be tamande kan anim mol menu be luwala karola puru wolu ila kuolu men yalon ko be tamandi kan puru molu la munafandro nyin nunin damura lango la karola badingolu nyin nen kibar ko tangolu albe wollel sotola bi lungala naman ka kan kibarol alnal badi malen lamin ala fanin dabo kibarta kuma kan mi yalon ko wala nata janjang kabo kunda bulu menu marata borola topotoro ni maralola kenyala wala fanan nata itandro ke kunda la menu be jaralola tamandir bulola surtout menu temansa kunda koto pour ise fata ko wala membe dending ni nata ka kumandirol kenan joran la menu yalon ko wala be kiskisirol kala COVID-19 kuran la karola waranto ila wafiro waranto ke tamandi ni nata mo la kiskisiro nyina fannal simfanyalu menu yalon ko de wollel be dending ni nata nyin joranlu pour ke kumandinan banko kanjang anim fanan ke janjandi anin ke mabo waranto ke wafi waranto ka tamandro ke la memu kiskisiro nyindi dinkral menu be jaral bundal nyin koto simfanyala mi yalon ko o ke barolu do doronding mantara landirin banko la luwa nyin kamma o dalilo kamma luwa balanta tamandir fannalale anun kunda nyin damento yalon ko wollel marta borolu ila maralola kenya nyinna karola inata ka itandroke wosimfanya puruka koinde jama molla karol yesamane adam directolti mem marta o kunda nyinna karola akode modole komanto wole nata ka 50 tolla doku dinkrae ko ay dinkrajel dami alon ko jaral dulalemu anun wolube kiskisro ke kan nyin COVID-19 kuran nyinna karola ako wo kolalen itol nata kela kiskisir lal ki wodulato kabire tata je inata fengo dol taraje mi alon ko wolle be dending kiskisir joran la karola COVID-19 na fanna ako iye bulota ka lawol kan ako inata o moltale ke kacanyoya menu yalon ko wolle be o kiskisirol ke kannun o dinkra nyinna karola dinkra ba mi yalon ko wolle kerkerta bankola jat kendala topotor kunda bañi membe kotu anim fanan MRC Gambia la fanna wollen dula fulolti damento yalon ko ye sartolu soto mansa kunda la tamandir bulo ministre bunda memmarta jat kende ala karola pour se kiskisir kuolta ka tamandino membe dennin COVID-19 courant la Gambia banko kan jang sain molbe tembo mento kuolu menu yalon ko de wolle be dennin ni nara kiskisiro la fannala kibarol menu ka soto je ning atara ko wol wali nyata mantara tamakan nin silola o betarla molula jat kende abula kan kalingol le kono mi yalon ko sinin sama asike mantora bati molla fannal esa mane ate kabirin abe kalmo tala ka 5 o fanna nyinna akode ni ajube jorawol menu yalon ko mol nyanda kay famuna fandi wolla ni nara nyin COVID-19 kuran la kiskisiro la karola akode nyanda kala joraneti mi yalon ko ila soto nyinna fanna ila kenyal be nyanda tarla saharin ako bayrin jorawol menu yalon ko mamman kutol ni sartol timmandi wolbe kala joraneti menu yalon ko imuna fandiro nyin abe tora bala sabula molla karola bayrin kibarolu
akatale ka a falin nin jakasiro la fanna ese moje mi alon ko ay nyin kuran keso soto ase tandro ke ko mari man kuran keso nyin soto no mari nyin tata ase moje ma sawnole afon la dimbayalu ani ngala signol la karola kada fo mol men yalon ko ani wolle ba do ku bla killing natara mari be do kola atendenda kaytandro ke ko ni ajube simfanya mi alon ko le sahata wala jorawol men be kisisiro kala nyanda tarla denin sartol la anim fana mankutolo nyanda o be ma fandilale pour nyin kamala ko esaje banko mol la tanko si sotono nyamen kibarol la soto la fanna o kisisiro la karol nyin dinkira damento yalon ko wallel marta borolu ila merelo nyin kenya la gambia banko kan ila directo ensamane anada fananka itandroke QTV la kibarta fanna la kode ni ajube simfanyalu be kerin ne mi yalon ko ibe wollel tamandi kan pour kaje ko jati kende ala dinkralu mennu yalon ko wollelu be tarla tamandir bulol ke kan nyin kesisro la fanna la imari nyolo ise sartol ta ke timmandi akodun ni fengo ferendi muta a traite mari ye sartol wali nyoyale e be dinkrain talal ka soron o kolayna kiskisro tamandi memmina ite mari sila luwanyi nyatilongola gambia banko kan jang dinkral mi yalon ko wolle be loring ifangoye pharmacie la fanna la ni nata jaral dinkral la karola menu mantra masa kunda koto silo mantra yeleriye pour nyin kamala ko isi nyin kiskisrol tamandi covid-19 courant nyin na karola anu ni nata jubero fananke dinkralu menu yalon ko de wolle muyitel jaral dulalti e manyan na kakuo kurundin tamandi nyin covid-19 courant nyin na karola fengo ferending natara ko itolu nanta ka wole tamandi anyanta kala kanwalti men dite tolla kabonan kunda bulu menu marta o kuolla topotoro fanna nyinna gambia banko kanjang sainteng yirkaro la fata bake covid-19 courant la soto la fanna la anun o dalilo kamala niajube molu ila sawndiro la fanna o fana mu fenne de mialon ko abe lafa kam bakele banko nyin kanjang minister bunda menu marta jat kende ala topotoro fanna la ye yitandro ke ko ila nato nin tamandir simfanyal kono e bela filale pour ka soton dro keno tundolu bela kiskisir dinkralu damento alon ko banko molu bita pour ka e fongola jat kende akolu jube membe denni nyin coronavirus courant nyinna etol mari nyolla karol gambia la mansa kunda ila tamandir simfanya domoro men ya kere num banko molie wodun nada ke fendi mi alon ko kunda men marta alandaro la do ko la topotore fannala NDMA wollel tata ka janjandiro nyi nyaton kaya banko be kan tundol la karol inata wo kunda nyin memu NDMA te kasankandro ke lonkawol nin simfanyali menu tamandi anum fanan inata korosro ke fannala damentu alon ko wolle ta kuta anen dulal menu keta hellol nin ngatan dalti anin kasim fanyal fanan jube menu be kala tamandroti sinin sama natara akusi fabe sotola gambia banko la karol executive director alandaro la tamandir fanala karola sanadahaba anada kaitan droke ko niya jube gambia banko kanjang kemo kono si dula tansay anin nani wollel keta molti menu yalon ko yesotoroke nyin simaola men keta manoti tulola fanna anin sukuro nyin akodun niya jube gambia banko kanjang molu sototale menu yalon ko wolu dolbe jede etol ma nyafa itandi nyin talaro ko keta nyamen ate sana dahaba ayetan roke ko tolla karola de ila anyin alandaro la kunda ba yenyin simfanya menta puruka kaytol sotondi no memban tinnala molu ila dimbaya la yiriko ani nyanta domor nan kam hapol menu sotola abe tarabala ako musilalti mi yalon ko de natara itol man tamandini wala tombi santra molube kelo kekan nyin gambia banko kanjang ako niajube tamandir simfanya o simfanya hatajo la fannala memu demar buloti o simfanya sifa mo nyanta kawalta ka tamandi bari niajube ako me yalon ko wala kada tamandroti pour molu ilain simon soto men kada demaroti kabo man sakundala karola ako aman tamanin politique la fannala anu adita mollela men yalon ko sulobe wala karola pour ese makoro sotono o sementu andro nyina fannala NDMA momi yalon ko wala be loring ila kisirol nen ko la tentendir fannala doku makamo la karola kawsu baro aytan doke ko wala dal men yalon ko wollelta purka e karang ila nyin doku nyin kono akode ye sutero kele ko gambia nyanda ka sotoroke membe tarla denning harmadi yala tamandir bulo
safere fanna la kibaro la membetar la landri mola yirko la konto anim fana ila kenyalu akodun natara o kusi falbe sotoren nu wo kibaro la karola akoy bajala tombi karefula nyin matmato tetol tala membe dending katakuo la pour kaje ko ferol be landla no nyame nyin domor janjaw sina sotono Gambia banko kan atendenda kaitan ruoke ko ku fulanjang mi yalon ko akete ngatandati wala nyinde ko de ila kunda nyin mi yalon ko wala marta alandaro la topotoro la ako isulata nun na fulo da panso menna anin jorawol men se do ko sona andino bulu wol fanam manke fenti membe halar yare nuwo watola kabren tumala menna nyin do ko nyin saso bota man sakunda bulu pour tol sa ataman ate kawsu baro atendenda fanan kaitan ruoke ko ni ajube la nyin kunda nyin amudulati damento yalon ko Gambia banko la député bungo wole kafo nyinta ka asotondino ako kammala sartol be landirin jele pour kaje ko de nafulo ala dundir dula mi yalon ko wole be tarra dending hataji to fanna la topotoro la karola pour mansakunda sango sanning e kare kodo soto e be mentala pour ka dundi ni wo ko de bunda nyina fannala isaje ko itolsi martirol keno nyamen ning a tara ko hataji to kuol nata menu sulata demaro nyinna ila do ko dinkra nyinna karol executive director sanada haba atenara ka jalero di Gambia banko dingolla kode niya jube nyi yir karola lafa membe den nin covid-19 courant la karola akode atede alata menna wala inti ko ning ayatara molu sontanu ka nomaror kenun sartol ni luwala menu be landrim fantanko la bulola ako tombi Gambia nyin hapo men soto me watol menu kono courant la fannala wote kala fendi membe tar la kering ako tonya man sakunda de wala lonkan pour kaje ko e tamandro ke luwala ako bari banko dingol fanana lonkan pour kaje ko ye nomaro ke sartol la ni luwalu menu be landring fantanko la bulola ako bari ni ajube nyimu kulete damento yalon nin simfanyalu tamandi taw nyama ibajala ko abe mol tankandila nyin sotoro la bunga balale courant la fannala anim fanan yirkaro membe lafa kam mol la fala menu yalon ko abe sundin nin covid-19 courant nyina nin covid-19 courant membe lafa kan Gambia banko kanjang Gambia banko dingo dolu wolu nata wosia di ko de banko nyanda kala fenneti mi yalon ko anyantale pour nyin kamala ase soronno anim fana molla tamandir anim fana molu la tawanin nalu kenyalu merelosi ke o tamandir fanna nyinna modol beje wolu yeytandro ke kode kam molu be sabatindi dula kilim motita dulato o musim fanyalti damento yalon ko asembobe warla bake mantoro la karola bari nyajube molu beje le lungolun ding wolu ka fintile pour kata ila balwo nyini mi yalon ko ini la dimbal be woletala ke imuna fangala wolungo tilo nyinna karo mo jamal beje wol fanan na felero la fanna inara kaitan rol keko kol men yalon ko de wole be denning ni nara sarto la fanna men se sorondro ke pour mol be tra sabatren dula killing kol mu kulete mi yalon ko sain o manyanna pour ka soto jamala fanna la simfanyalu anin tankandiri silolu men yalon ko man sakunda e woleta ka landi ni nada molu ila tamandir fanna la fantanko la karola wolmu fennete mi yalon ko e jalayro jamalata ka soto dina molu ila songo pour ka nomaro ke o sartol nyinna membe molu mako ila kele bulo la fanna la covid-19 courant la karola Gambia banko kan jang Gambia banko ila police kundalu inara ka simfanyalu tamandi memu sembentu yandroti nyin sartolu menu yalon ko wolebe lorim farlandi yandro la karola ni nara nonin damura la kombola berbero nyinna nyendung amu simfanyalti mi yalon ko etol police wolu ba ke kanne pour nyin kamala ko mol men yalon wollel ka balam pour ka sartol ta ke noma ke mari nyolu ta ke samba dinkral to memu luwala nyatilun lati ese alamano jo memu dalasi wil kilin kontoti nyin kamala ko itol mari nyolu ila luwa nyin kuto sababo kamala arabalunga la kabirin QTV la kibarta fanna itata murumurun la kombola berberola ya folo salabale to membe banjul sata wala dati dula nyin na karola inata ta sere kunda anim fanan dinkira kotangol to anun ya jele ko de kuwol men yalon ko wollebe denning tamandir bulo nyin na memmu farla yandiro nyinti molu la nunin damura la wala Kenya banko kan wobe larin sembo mento kabiren tumala menna telen tambila la karola la farol sotota bake ani nyafa membe denni molla tamandir fanna nyinna mi yalon ko wala tarta dending ni nada nyin nonin damura la wala karola motolu men yalon ko de wollel jeta dinkrato dam yalon wolem banjul law salaba nyindi
korosirola fanna anata ka sutero ke modolla men yalo nunin damuralan imari nyolu e ke famuna fandini wala pour katambini wodinkra nyinna anu molube jele men yalon ko tankola bundala karola police la fanna la kadafo immigration anim fanan police wala fatarla kunda memo paramilitaire wala fananu be dinkra nyinto pour kaje ko tamandro si sotono nyamen membe tarla denning ni nada nyin farlayan drola karola nunin damuralan la fanna la dinkra mi yalon ko wala be sera kundala fannala pour ke kungolo dinkrato dam yalon ko wala tipa garage law ma fa nyindi ata simpanya kilongo wala be tamandi kan tankola bunda molla karola menu be police ila siman kilongo la kundal nyinto molu men yalon ko de wala be silol kan taring menu be moto ko nanin simma tamalalu ikada mollet menu yalon ko itandro ka kela la pour mare nyolo se fan sembentu andino nyen nonin damura la comme banko luaya itandi nyamen kabirentu mala menna QTV la kibarta fanna ye silo muta pour kata dinkra dame mo brikamati inara ka simfa nyaaje damentu yalon ko wala keda lanyati mi yalon ko de police wolu menu be immigration la fanna la ye walata pour kake birkama ilawo suto nyinna karola memu nyambayila fannadi anu molmen yalan ko wolle katambije itandro kake mari nyollale pour nyin kamala ko ite bola dinkra kata dinkra fonin atara ko mari nyolle sartol ma fandi memu nonin damura law nyinna muna fandrola fannadi ila birkama commandant tundo ala nyaton ko police wala fannala superintendent gas sabali atede ayitandro ke ko e be nyin do ko men ta kan kake iba ke kam molula muna fon nyine kamma ako bari ni ajube nyin jankar keselen coronavirus ti memman sutero ke mo kilina ana buka mo bo moto atendenda kaitandro ke ko sainteng itolu e ka simfanya men tamandi wolen kaje ko mo moronding imari se ke modi malon ko ni be tambile to la dinkralla ese taramuna fandro ke kan nunin damura lawnla ako dalilo kama police siman kilingolu wollel nyaata ka janjang dinkral to tarin silolu kan kada fo marché woldo pour kaje ko nyi luwal sitamano nyamen ako bari ni ajube nyimu balwoni sala karolaldi o dalilo kamala amanche ko police wolbe sila ke bulola nyokan pour nyin kamala ko de molse ko kurundinke men diate hanata amanke luwala tamandir fannati akodun itolu ila finto nyin dalilo menti wolem pour kaje kode ise lualta ka tamandi molu la karola nonin damura la si farla yandino molla munafandro la karola anatra nyonya kono jube tetarla ila do ko nyento assistant commissioner ansumana kinde atebota police wala kunda ba nyine la karola ila ko la tamandro la fanna dinkra nyento aytando ke QTV la kibarta fanna la kode niya jube tamandir bulo membe denni nyin sarto la karola ko laata bakele bari modol beje wolu e man simfanyal tamandi menu yalon ko wala be denni fantanko la karola atendenda ka bambandro ke ko nyi loi wolmu fennete mi yalon ko ba tamandila banko kanne taring anu momorandi natara ko yemari muta ila balon nyin kamma pour kanyin sartol noma ibe sambala loi nyatilon lal ako sainteng ibe simfanyal men tamandi kan wala mu simfanyade mi yalon ko wala mu molni police wala nyomu dar nyoyati pour nyin kamala ko isi 50 roke molla fahamo la fanna ko nyin abe dennin jati kende alla karola etella fantanko bari nyin kuran coronavirus amam fuare long amam koditi long anu amam police fanal long amam molo mi yalon ka mari manke police ti ako dalilo kamala kuran membe molu be nyatilngola anu ase momorondin tanole pour que mantora akodun ko membe denning wo yam fola awra nyaka sinno la karola memu maslaha ko woldi wo be mu kulet mi yalon ko manta o tala moye akodun nim momorondi yalon ko mari balante bulu pour kayen sartol noma ibe mari sambala loi nyatilngola ise don julola loi men kosi ila karol ata commissiona kinde anara tendem fanan kaitan ruoke ko molbe sotoren ne men yalon ko e mari nyol mantra nomaro kekan nyen nuwanin damura law la karola ako dalilo kama modol beje iye bulu lawol kanne ke muta ke samba kitel nyatino la damento yalon ko mo kilinna o kilinna e mari dalasi wil killing ye walata pour kiti mola almano isiata ka jo nyin kamala ila banko la luati nyanyi sababo kamal molu men yalon ko de wolle be Gambia banko din crash man kilngol to
muna fandiro memu farla yandroti nungin damura la karola jamala mantra ko barakan surtout lo kun tambilal komando bar sanyin simpanya mi alon ko tanko bunda siman kilungul be wol tamandi kan obe sementu andro kala bake kamolu mako e pour nyin kamala fantanko membe dendi nungin damura la karola surtout molu la finto jamal kono taring oske kuti mi yalon ko abe tentenna kamol sementu andi kele bulola fannala covid-19 courant la karola Gambia banko kan jang karamunto talibolu me yiri ko siyata kemeti wolle bota nusrat ila karamum bañinna karola wolle fanan nada balambaya yitandi men ketani simfanyalti ye me yitandi kode ila nyaton ko membe karamu la fannala ay tamandro ke simfanya dolle la menu yalon ko itolla feleroto o man beta itol talibol nyinna karola surtout itol membe buku tannim fula beñi wato men kono e be parandir ko ke kan pro ni nata ila kontibo laban la karola membe denning ila buku tannim fula la fanna simfanyalu menu yalon ko wollel nata tamandi ito karamundo talibol nyin yeytandro kele kode simfanyal tamandi tam yalon ko wala keda modolu pour que fonyondi karandrola ila karamu nyinto junu kartambila nyin anu ila karamundo nyaadon ko wala ko nyinta pour ka be nyaadon ka etol talibolu inata ka balambaya yitandi pour ka 50 ke la diminna ko wala karamu la alfa la nyaatilola pour isaje kode simfanyal si tamandino mi yalon ko wala mina ma ko rol kenola anu elanyin balamba itandro kono e tarta pour ka kuma kanolta ke denkilila anim fanan kaytolu be bulu e kamenu ware saferolu be bala menu be dennin kalimol la fannala salimatu ba atamu karamundo talibolti wo nusrat karamu la karola akode etolu karamundo talibolu e sonta menna wala nyinti ko e mansula karamundo nyaton ko la mi yalon ko abe tarra hormanta ya tamandila ni nada ila karandir la nyaton ko la karola men yalon ko tartani nusrat karamu do karandiro la le men siada sanji muang konto nyinti anun ako ilawo nyaton ko nyin aka karamundo karandir lal nyin mutake kumandi tolla memu yalon ko wala felo manna nyinya atendenda kaitan duoke ko hormoni mbunya nyanda sotolale membe bola karamundo nyaton ko anila karandir lal nyin itemo baring ni ajube ko kurunni mi yalon ko wala be denning itolu ila karola ata karamundo nyaton ko nyin modolu beje karandir lal la karola wala siya bata atedle sanjo la karola ate salimar ba atendenda kaitan duoke fanan imansula karamundo nyaton ko la mi yalon ko ate karla nyinin kar kala modo la miro la menu yalon ko wala ma do ku nyolti bari ate be karla kala tamandro la ko wala menu yalon ko wala be tarla denning nyim mol menu mu karandir laldi fengo mi yalon ko asike no toroti jaharan nyama waranto nyato sine ate salimar ba anada itan roke ko e mansula karamundo nyaton ko la fanan mi yalon ko wala be tarla puruka bayrota kake molla men yalon ko de wolle timino diata ila karandro la fanna fanan fahamo be la karola puru wo be tara dennin simfanya la ko de ate karamundo nyaton ko nyin abe o ko nyin ke kan na man korosiroke sinin sama o mina mune tora kulu wulula etelu talibol nyin na karola atendenda ate salimar ba kala kuma kan jindi ko de imansula karamundo nyaton ko la mi yalon ko ate karle mirala ko la mi yalon ko wala nyanta kake bare atala miro men diala ko mi yalon ko wala nyanta abe karla podila dron ka wala ta ka abara akoy mansula o karamundo nyaton ka sifala ila nusrat karamu nyento ni nyaton ko mi yalon ko atele be nusrat la karamu la fannala kabrentuma la menna ate mose ta anata pour nyin kamala ko katara la moyrol ke kan membe dennin karamundo talibolu ila nyin balambaya yitandro la fannala anaraka la moyroke anim fanan pour kaje kode idamalu sesino nyamenna e kacha soto membe tarla kambe wala fannala isaje kuwolu menu yalon ko wolle be dennin itol talibol la kamfala isina pour ka wolta ka be bula miran kilinna karol ate mamadi sise nyaton ko membe nusrat ila karamun sandon ko nyinna karola aytan roke ko ila karamu nyinto de etole karandir la fulallel soto anun karandir lal menu yalon ko wollelu kana karandirole laje atra ko itolo ila taro nyin abe dennin nin sarto men na karola wala nyinte ko itolo ka wati dantanne soto karandiro nyin na fannala akol mum wolete men yalon ko ni sulate la do ko wala wato wati otumalen eke nafe do ko ke anu ni man sule la do ko wala eke bulale eta wala nyinte ko ila karandiro la fanna e ko makamo nyin londi ila karola
ate Mamadi Sise karamundo nyaton ko ni Nusrat la karola atendenda kaitan ruoke ko sainteng ibe tembo mento itolla buku tannim fula karandir lal men yalon ko de itolu e ka wato bele karandi karamunyin na fannala wol mum wolti mi yalon ko ibebe karamunyin tole akodun sainteng nyin karandir la dolu men yalon ko wollel kana wati nangamol karandi je wolu mum wolti mi yalon ko se murnanno ning atara karamulu yeleta koteke membe kala september di nyin 2020 saw ning ala kititala atendenda fanan kaitan ruoke ko karamundo talibolu ela kuma kawlu men yalon ko ibe wollel takam pour kaitandi membe denning ni nada ela nyin karamundo nyadon ko la kuola ako wo mu kuleti mi yalon ko de ate keno la simfa nyaadi etol karamundo talibolu ibe men tamandi nola bara manke la lo dulati ako etol la karamuto nyaton kolu wala sina lono pour kaitan roke ibe sulal karandi la juma lela wati juma fanan na karola ate karamundo nyaadon ko anara kumandroke karamundo talibola pour ise mo dantanta don men yalon ko ibita atala doku dula nyinto memo office ode isaje ise damma kacha sotono nyamen nyin karamundo talibolu inara kaitan rolke ila wosi dalla ko ibe tembo men to saintende to leji klate bala soto ani be silandinne me yalon ko wala sababo sunda nyin karamundo morola menu mula karandir lalti ya menu ta pour ke fonyondi do ko wala kabrin o jun kartambila nyinna itel talibolu itendenda kaitan roke ila wosi fanna momenti wala nyinti ko wo karandir lal menu ye fonyondi do ko wala timina dia anila beteya anila lodula kendo on feneri mi alon ko tolte o sotonola katra fanna kotenna ila karamola karol Ramatullah F Sonko atefana mo talibolti Nusrat karamola karola aitan roke kode ibe tembo men to saintende etol talibolu e fota ila karandir la kendo lale menu yalon ko wol muytolla mo kuma ballete ako bayrin ni ajube wato wati ning atra ko tol sulata fenna woluka aboye nyotole membe la jakalo la fannala ako don nyinmu mollet men yalon ko ibuka wati kilin soto membe dennin ko tol be batari ne waranto ye pasi etolo karamdo talibo la nyinin karola ning atra e kole akol soto membe sujirin ila karam la fannala ako nyin karamundo morolu menmu la karandir lalti e menu fonyondi do ko la karola molle mi yalon ko wati e katra lori ne pour que tol makoy e la karan ko be sonale bulu nyamen ferolu men yalon ko be dennin kacanyo yala men seke karamundo talibolu mol men yalon ko wollel bita e to yala pour ni la karamundo nyadon ko isina kaca soto amu fennede mi yalon ko ya lungoñin ta pour ka a saundi nyin kammala ko itel sinake molti menu yalon ko nyinin karo kete la karola pour si dinnaro ke e la karandir lalu tolla menu yalon ko wollel bayta ni nata o wato nyinna etol la karamu nyinna fannala sain ten ko menu yalon ko wolbe denni jikola fannala ase kenole ko ni nata nyin kaca nyoya nyinna karola na sotota idam maltema etol talibolu ila tombo molu ani ila karamundo nyaton ko nyomoyo sina sotonole membe tarla dending jaralola fannala nyim batani kole ada membe ila nyatilo nyinna saintendu sulobe je bakele puruka nyin kuolota ka be bula mirankilin bari ninga tara balambaya karamundo talibol la yirka jama wotata tenten karamunyin karola ani nyin ko winnanen kurango ala lafa mi alon ko lebe kerim banko kan ala montankala ase keno janjango la fannade membe kala ni nara nyin coronavirus nyindi bari molla nyukuru nyokanlu wala mo kulleti men yalon ko amankata koyola anun sinin sama akanta ke fendi memmina sawndirol kala modol la sotorola fannala coronavirus kuran la karola membe denning etolu talibol la fannal badingulu nyinnen kibarol tinga men sotale bi lungala namannin kakan kibarol to alaman kisala bononin kunna kuyanin kasaroma alaman kisala coronavirus ma sibo anin amantoroma alaman sola kunna dia anin lawanya nyinyala QTV anin Q radio to ala kada fo jama laban banda bala karola men mu social media ti alnal badi malen lamin alay fannin dabo